हेलो एवरीवन, मु कविता नायक उत्कल वेदांत मॉडल स्कूल कुसुमदरा तरफ समस्त को स्वागत। पूर्व वीडियो गुड़िक आम कौन पढ़ी मन अच्छी तो आम ओडिया वर्णमाला विषय पढ़ी। स्वर वर्ण क्या कहुए, व्यंजन वर्ण क्या कहुए, तुम मैंने मन रखिछ ना। तो आज आम कौन पढ़ा, आज आम पर अक्षर एवं मझी अक्षर पढ़ा। पर अक्षर एवं मझी अक्षर पढ़ा पूर्वर आम ओडिया वर्णमाला को चल आउ थे पढ़ा। चलो मो सहित पढ़ब। अ आ हर्ष इ दीर्घ इ हर्ष उ दीर्घ उ रू ए हई ओ औ क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ अण त थ ड ढ न प फ ब भ म ज र ल व तालव्य स मूर्धन्य स दंत्य स ह क्ष य ल पढ़ी सारू। आम एवं आम पर अक्षर पढ़ा। पर अक्षर क्या कहुए पढ़ा। तो पिला माने आम आज कौन पढ़ा, पर अक्षर। कौन पढ़ा, पर अक्षर। जेपरी एठी देखुछ एटा केउ अक्षर, एटा अ पाई अरट। एहा परे केउ अक्षर अछि एठी, एहा परे केउ अक्षर आसे, आ पाई आत। तो सही परि आमे एठी देखा जाउछि अक्षर गुड़िकर कौन लिखिबा, पर अक्षर गुड़िक लिखिबा। तो तमे भल भावरे देखुथ एटा केउ अक्षर, हर्षई पाई ईटा। तो हर्षई पाई ईटा परे केउ अक्षर आसे, दीर्घई पाई ईस। तो एठी कौन लिखिबा, दीर्घई पाई ईस लिखिबा। दीर्घई पाई ईस। एटा केउ अक्षर, हर्षौ पाई
ଉଇ ହର୍ଷଉ ପାଇଁ ଉଇ। ଏହାପରେ କେଉଁ ଅକ୍ଷର ଆସେ? ଦୀର୍ଘଉ ପାଇଁ ଉଣା। ଏଠି କ'ଣ ଲେଖିବା? ଦୀର୍ଘଉ ପାଇଁ ଉଣା। ଏଇଟା କେଉଁ ଅକ୍ଷର? କ ପାଇଁ କରତ। ତ କ ପାଇଁ କରତ ପରେ କେଉଁ ଅକ୍ଷର ଆସିବ? ଏହାର ପର ଅକ୍ଷର କ'ଣ ହେବ? ଏଠି କ'ଣ ଲେଖିବା? ଖ ପାଇଁ ଖଟ। କ ପାଇଁ କରତ ପରେ କେଉଁ ଅକ୍ଷର ଆସେ? ଖ ପାଇଁ ଖଟ। ଏଇଟା କେଉଁ ଅକ୍ଷର କୁହ? ଗ ପାଇଁ ଗଛ। ତ ଗ ପାଇଁ ଗଛ ପରେ କେଉଁ ଅକ୍ଷର ଆସେ? ଏହାର ପର ଅକ୍ଷର କ'ଣ? ଘ ପାଇଁ ଘର। ଏଠି କ'ଣ ଲେଖିବା? ଘ ପାଇଁ ଘର। ତାପରେ ଚ ପାଇଁ କ'ଣ? ଚ ପାଇଁ କ'ଣ? ଚକ। ଚ ପାଇଁ ଚକ ପରେ କେଉଁ ଅକ୍ଷର ଆସେ? ଛ ପାଇଁ ଛକ। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖିବା, ଏଇଟା କେଉଁ ଅକ୍ଷର? ଜ ପାଇଁ ଜଟ। ଜ ପାଇଁ ଜଟ ପରେ କେଉଁ ଅକ୍ଷର? ଝ ପାଇଁ ଝର। ଟ ପାଇଁ ଟଗର। ଟ ପାଇଁ ଟଗର ପରେ କେଉଁ ଅକ୍ଷର? ଠ ପାଇଁ ଠକ। ତାପରେ ଡ଼ ପାଇଁ ଡଗର ପରେ କେଉଁ ଅକ୍ଷର ଆସେ? ଢ ପାଇଁ ଢପ ବା କଢ଼। ଢ ପାଇଁ କ'ଣ? କଢ଼। ତ ପାଇଁ ତଉଲ। ଏହାପରେ କେଉଁ ଅକ୍ଷର ଆସେ? ଥ ପାଇଁ ଥଲି। ଏ ପାଇଁ ଏକ। ଏ ପାଇଁ ଏକ ପରେ କେଉଁ ଅକ୍ଷର? ଐ ପାଇଁ ଐରାବତ। କ'ଣ? ଐ ପାଇଁ ଐର। ଓ ପାଇଁ ଓଟ। ଓ ପାଇଁ ଓଟ ପରେ କେଉଁ ଅକ୍ଷର ଆସିବ? ଏହାର ପର ଅକ୍ଷର କ'ଣ? ଔ ପାଇଁ ଔଷଧ। ଏହା କେଉଁ ଅକ୍ଷର? ଏହା ହେଉଛି ପ ପାଇଁ ପତର। ପ ପାଇଁ ପତର ପରେ କେଉଁ ଅକ୍ଷର ଆସିବ? ଫ ପାଇଁ ଫଲ। ତାପରେ ଦେଖ, ବ ପାଇଁ କ'ଣ? ବଗ ବତକ। ତ ବ ପରେ କେଉଁ ଅକ୍ଷର ଆସେ? ଭ। ଭ ପାଇଁ କ'ଣ? ଭକତ। ଭ ପାଇଁ କ'ଣ? ଭକତ। ଏହା କେଉଁ ଅକ୍ଷର? ଛ। ଛ ପାଇଁ ଛତୁ ବା ଛକ। ଛ ପାଇଁ ଛକ ପରେ କେଉଁ ଅକ୍ଷର ଆସିବ? ଜ ପାଇଁ ଜଟ। ତାପରେ ଖ ପାଇଁ ଖଟ। ଖ ପାଇଁ ଖଟ ପରେ କେଉଁ ଅକ୍ଷର ଆସିବ? ଏହାର ପର ଅକ୍ଷର କ'ଣ ଲେଖିବା ଏଠି? ଗ ପାଇଁ ଗଛ। ତାପରେ ଏହା କେଉଁ ଅକ୍ଷର? ଦୀର୍ଘଇ ପାଇଁ ଈଶ। ଦୀର୍ଘଇ ପାଇଁ ଈଶ ପରେ କେଉଁ ଅକ୍ଷର ଆସିବ? ହର୍ଷଉ ପାଇଁ ଉଇ। ଦୀର୍ଘ ପାଇଁ ଉଣା। ଏହାପରେ କେଉଁ ଅକ୍ଷର ଆସିବ? ରୁ ପାଇଁ ଋଷି।
यह केउं अक्षर ठ पाई ठक ठ पाई ठक पर केउं अक्षर ड पाई डगर कौन ड पाई डगर तापरे फ पाई फल फ पाई फल पर केउं अक्षर ब पाई बग द पाई दस द पाई दस पर केउं अक्षर ध पाई धन यह केउं अक्षर तालव्यास तालव्यास पर मूर्धन्य स केउं स मूर्धन्य स तो आमे कौन लिखिलु पर अक्षर लिखिलु तो मैंने जानी लो पर अक्षर क्या कह जाए जेपरी एठी अछि और पर अक्षर किए अ पर केउं अक्षर आसे आ सही परी हर्षई पाई इटा परे दीर्घई पाई इस यह सब आमे लिखिलु ना एबे आमे तो पिला माने एबे आमे कौन पढ़िबा मझी अक्षर कौन पढ़िबा मझी अक्षर आमे पर अक्षर पढ़िलु एबे आमे मझी अक्षर पढ़िबा मझी अक्षर जेपरी अ आ हर्षई अछि तो एठी मझी अक्षर किए एटा एटा अछि ना मझी अक्षर अ परे केउं अक्षर अछि आ या परे हर्षई तो मझी अक्षर आ हैला तो सेपरी आमे एई अक्षर गुड़िकर कौन लिखिबा मझी अक्षर लिखिबा तो चलो एबे आमे मझी अक्षर गुड़िक लिखिबा यह केउं अक्षर क पाई करत क पाई करत तो कर पर अक्षर कौन कहले मते क पर केउं अक्षर आसे ख पाई खट तो ये ख पाई खट लिखिबा क पाई करत पर ख पाई खट ख पाई खट पर ग पाई गछ तो एथिरे मझी अक्षर किए एटा ना एटा क्योंटा ख पाई खट जेपरी अ एवं हर्षई रे मझी अक्षर आ अछि सेही परी क एवं ग र मझी अक्षर किए ख पाई खट तो एपरी आमे लिखिबा यह केउं अक्षर च पाई चक च पाई चक एटा आ एटा ज पाई जट तो च पाई चकर पर अक्षर कौन छ पाई छतु तो च एवं जर मझी अक्षर कौन है छ ए र पर अक्षर कौन ए पाई एकर पर अक्षर कौन ए पाई एक परे ओई पाई ओईर तो ए पाई एक ओ पाई ओट ए दुई जनक मझी अक्षर किए ओई पाई ओईर सही पर एठी लिखिबा हर्षौ पाई उई तो हर्षौ पर केउं अक्षर आसे दीर्घ ई तो एठी कौन लिखिबा दीर्घ उ कौन हर्षौ पर दीर्घ उ हर्षई हर्षई र पर अक्षर कौन दीर्घ ई तो हर्षई एवं हर्षौ र मझी अक्षर कौन है दीर्घ ई
ଏହା କେଉଁ ଅକ୍ଷର? ଟ ପାଇଁ ଟଗର। ତ ଟ ପାଇଁ ଟଗର ଏବଂ ଡ ପାଇଁ ଡଗର। ଏହାର ମଝି ଅକ୍ଷର କ'ଣ ହେବ? ଠ ପାଇଁ ଠକ। ତ ପାଇଁ ତଉଲ। ତ ପାଇଁ ତଉଲର ପର ଅକ୍ଷର କ'ଣ? ଥ ପାଇଁ ଥଲି। ତ ଏବଂ ଦର ମଝି ଅକ୍ଷର କ'ଣ? ଥ। ଏହା କେଉଁ ଅକ୍ଷର? ଓ ପାଇଁ ଓଟ। ଓ ପାଇଁ ଓଟର ମଝି ଅକ୍ଷର କ'ଣ ହେବ? ଓ ପାଇଁ ଓଟ ଏବଂ କ ପାଇଁ କରତର ମଝି ଅକ୍ଷର କ'ଣ ହେବ? ଓ ପରେ କେଉଁ ଅକ୍ଷର ଆସେ? ଔ ପାଇଁ ଔଷଧ। ଔ ପାଇଁ ଔଷଧ ପରେ କ ପାଇଁ କରତ। ତ ଓ ଏବଂ କର ମଝି ଅକ୍ଷର କିଏ? ଔ ପାଇଁ ଔଷଧ। ଏହା କେଉଁ ଅକ୍ଷର? ତାଳବ୍ୟାସ। ତାଳବ୍ୟାସ ପାଇଁ ସ୍ୱର। ଏହା ଦନ୍ତ୍ୟସ। ଦନ୍ତ୍ୟସ ପାଇଁ ସମୟ। ତ ତାଳବ୍ୟାସ ପରେ କେଉଁ ସ ଆସେ? ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସ। ଏଠି କ'ଣ ଲେଖିବା? ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସ। ଏହା କେଉଁ ଅକ୍ଷର? ଜ ପାଇଁ ଜଟ। ଜ ପାଇଁ ଜଟ। ଜ ପାଇଁ ଜଟର ପର ଅକ୍ଷର କ'ଣ? ଏହାପରେ କେଉଁ ଅକ୍ଷର ଆସେ? ଝ ପାଇଁ ଝର। ନ୍ୟରେ ଏକଦମ। ତାପରେ ହେଲା ନ୍ୟ। ତ ଜ ଏବଂ ନ୍ୟର ମଝି ଅକ୍ଷର କ'ଣ? ଝ। ଏହା କେଉଁ ଅକ୍ଷର? ଗ। ଗ ପାଇଁ ଗଛ। ଗ ପାଇଁ ଗଛ ପରେ କେଉଁ ଅକ୍ଷର ଆସେ? ଘ ପାଇଁ ଘର। ଘ ପାଇଁ ଘର ପରେ ଙ। ତ ଗ ଏବଂ ଙର ମଝି ଅକ୍ଷର କିଏ? କେଉଁ ଅକ୍ଷର? ଘ ପାଇଁ ଘର। ଏହା କେଉଁ ଅକ୍ଷର? ପ ପାଇଁ ପତର। ପ ପାଇଁ ପତର ପରେ କେଉଁ ଅକ୍ଷର ଆସେ? ଫ ପାଇଁ ଫଲ। ତାପରେ କ'ଣ? ବ ପାଇଁ ବଗ। ତ ପ ଏବଂ ବର ମଝି ଅକ୍ଷର କ'ଣ? ଫ ପାଇଁ ଫଲ। ତ ପିଲାମାନେ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଲ ମଝି ଅକ୍ଷର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ମଝି ଅକ୍ଷର କେମିତି ଲେଖିଲୁ ଆମେ? ତୁମେମାନେ ଜାଣିଲ ପର ଅକ୍ଷର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ମଝି ଅକ୍ଷର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଆମେ ପର ଅକ୍ଷର ଲେଖିଲୁ, ମଝି ଅକ୍ଷର ଲେଖିଲୁ। ତ ଆଜି ତୁମେମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖି ଅଭ୍ୟାସ କରିବ ଏବଂ ମନେ ରଖିବ। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।